يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الفرض، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على المعاندين. رب احلم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi iftataha ashhural hajji bi syahri Syawal wa ja'alahu matjaran linailil fadaili wal ifdal
وأيقظ فيه ذوي الهمم العالية والأحوال العالمين بأنهم في هذه الدار على يقين الظن والارتحال فسبحانه من إله عظيم منفرد بصفات الكمال أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا مباركا كما يحب ويرضى غير مستغنى عنه في حال من الأحوال وأشكره وأياديه على شاكره دوال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المقال اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Amma ba'du, para sidang Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat serta taufiknya kepada kita, sehingga kita bergerak, hati kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban dari Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Maka dari itu, pertama, Al-Fakir ingin berpesan kepada Al-Fakir pribadi khususnya dan kepada jamaah semuanya untuk selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah, iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ada salah satu makalah dari sebagian ulama mengatakan arba'un tarfa'ul abdah ila a'lad darajat wa in qallah ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 hal, ada 4 perkara yang bisa mengangkat derajat seorang hamba, yang bisa mengangkat derajat seorang hamba bisa jadi mulia di sisi Allah walaupun dia tidak memiliki ilmu yang banyak dan tidak memiliki amal ibadah yang juga banyak. Apa dari 4 perkara ini? Dikatakan yang pertama adalah al-hilmu. Apa itu al-hilmu? Al-hilmu dikatakan oleh sebagian ulama yaitu dhabtun nafsi inda haijanil ghadab. Bisa mengontrol jiwa, bisa mengontrolnya seseorang terhadap jiwanya ketika dia sedang memuncaknya amarah. Kita disakiti oleh orang tapi kita tidak membalasnya. Kita dihina oleh orang tapi kita tidak membalasnya. Justru kita membalasnya dengan kebaikan. Inilah yang dimaksud al-hilmu, yang dikatakan oleh Al-Quran, hudil afwah wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Wahai Muhammad, jadilah engkau seorang pemaaf dan perintahlah kepada umatnya engkau untuk senantiasa melakukan kebaikan dan berpalinglah dari ocehan-ocehannya orang-orang bodoh. Maka dari itu, inilah sifat, salah satu sifat yang ketika seorang hamba tidak punya ilmu yang banyak, sedikit ilmunya, sedikit ibadahnya, akan tetapi jika dia memiliki sifat hilmun, maka insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dari cerita yang sudah masyhur, dari cerita yang sudah sering kita dengar, bahwa Nabi Muhammad fi ghazwati Badrin, fi ghazwati Uhudin, ketika beliau ikut turun di perang Uhud, kasarat rubaiyatuhu, gigi geraham beliau patah, wasajja ra'suhu, dan semua bagian kepalanya hampir luka dan berlumuran darah. Pada saat itu datanglah malaikat Jibril untuk menawarkan suatu hal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, engkau ini adalah utusan Allah, engkau adalah kekasih Allah. Akan tetapi saya tidak menyangka engkau sekarang berluka dengan darah yang sangat banyak. Dan saya tidak tega dalam keadaan engkau yang seperti ini. Saya tawarkan kepada engkau, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah,
Bagaimana kalau gunung Uhud itu akan saya angkat dan saya akan lemparkan kepada kafir Quraisy yang telah menyakiti panjenengan, yang telah menyakiti engkau. Apa jawaban Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril pada saat itu? Ya Jibril, Allahumma ufir li qaumi fa innahum la ya'mun. Beliau lantas berdoa di hadapan malaikat Jibril, ya Allah, ampuni kaum-kaumku karena mereka masih tidak bisa menerima dan tidak bisa mengenal ajaranmu, yaitu adalah agama Islam. Inilah contoh bagaimana hilmun yang dimiliki oleh orang paling mulia seluruh dunia dan seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dikatakan oleh Imam Junaid ini, yaitu adalah at-tawadu, sifat rendah hati. Barang siapa yang memiliki sifat rendah hati, walaupun dia tidak punya ilmu yang banyak, walaupun amal ibadahnya sedikit, akan tetapi dengan sifat rendah hati tersebut Allah akan mengangkat derajatnya menjadi orang yang mulia di sisinya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, man tawaddo'a rafa'ahullah, siapa orang yang rendah hatinya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbaroh, dan siapa orang yang sombong, wado'ahullah, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini juga merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW, di mana suatu ketika beliau bertemu dengan seseorang, ata birojulin fa'aradah fa'ar'adah. Beliau suatu ketika bertemu dengan seorang laki-laki, lantas orang laki-laki ini gemetar melihat karisma dan haibah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan Nabi pada saat itu kepada orang laki-laki yang gemetar di hadapan Nabi? Ya rajul, wahai orang laki-laki, hayyin alaika, biasa-biasa saja kamu di hadapan saya. Lastu bimalikin, saya bukanlah seorang raja. Wa innama ana ibnu mra'atin min Quraisyin, hanya saja saya adalah orang laki-laki yang terlahir dari wanita Quraisy, yakulul qadid, yang makan makanan biasa. Inilah sifat tawadhu Nabi Muhammad. Padahal beliau sayyidul anbiya wal mursalin, merupakan rajanya para nabi dan para utusan, sayyidul khalqi ajmain, dan rajanya makhluk di seluruh alam, tapi masih memiliki ketawaduan yang luar biasa. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW yamsi ilal aswaq, beliau pergi ke pasar membawa barang-barang yang dibeli. Pada saat itu para sahabat melihat Nabi membawa barangnya sendiri. Lantas para sahabat satu persatu mendatangi Nabi. Nabi, saya yang akan membawakan barang jenengan. Nabi, saya yang akan membawakan barang jenengan. Apa jawaban Nabi pada saat itu? Sohibul mata ahakku bimata'i, yang punya barang lebih berhak untuk membawanya daripada orang lain. Nabi tidak pernah berpenampilan yang lebih istimewa daripada penampilannya sahabat. Terbukti dalam satu hadis, bajunya Nabi Muhammad yuraqqi'ut taubah, sangat banyak sisa-sisa jahitan. Itulah sifat tawadu dan kerendahan hati Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang istimewa di sisi Allah, tapi rendah hatinya. Yang ketiga yaitu adalah as-sakha, sifat dermawan, sifat loman. Maka siapa orang yang punya sifat loman, dermawan, ahli sedekah, walaupun ilmunya sedikit, walaupun ibadahnya sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia dengan sifat sakhoknya, dengan sifat dermawannya. Dikatakan as-sakha'u sifatul anbiya wal mursalin, dermawan adalah sifatnya para nabi dan para utusan Allah lainnya. Dikatakan juga di sebagian hadis lainnya, Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia sesama. Wa qaribun minal jannah, dan dekat dengan surganya Allah. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka Allah. Wallahi, demi Allah, la jahilun sahiyun, orang yang bodoh akan tetapi dermawan, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, minal alimil bakhil, daripada orang alim yang bakhil. Begitulah sifat para nabi
Bagaimana kita menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sifat sakho yang sangat tinggi. Apa itu sakho? Sakho itu memberikan sesuatu duna iradatil muqabil, tanpa mengharapkan balasan. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Itulah sifat dermawan yang akan bisa mengangkat derajat kita, walaupun kita ini orang yang tidak punya ilmu dan sedikit amal ibadah kita. Dan yang terakhir adalah husnul khuluq, baiknya budi pekerti. Maka 4 perkara ini, yang pertama adalah al-hilmu, sabar. Yang pemaaf. Yang kedua tawadu, rendah hati. Yang ketiga sakho, dermawan. Yang keempat husnul khuluq, baiknya budi pekerti, baiknya akhlak, baiknya kepribadian kita. Inilah yang bisa mengangkat derajat kita, mengalahkan orang-orang yang alim tapi tidak memiliki 4 perkara ini. Inilah yang bisa mengangkat derajat kita menjadi orang yang dekat kepada Allah, mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah akan tetapi tidak memiliki 4 sifat ini. Maka dari itu Al-Fakir pribadi mengajak kepada jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada saat ini kita diberi petunjuk, diberi hidayah untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat Jumat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita bisa merasakan nikmat dari amal ibadah yang kita lakukan pada saat kita hidup di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wahdharul ma'asiya fa innaha mujibatun lil husran wa la tubtilu ma aslabtum fi syahri ramadan min salihil a'mal wa'lamu annal hasanati yudhibnas sayyi'at fakadzalika as-sayyi'atu yubtilna salihal a'mal ala wa inna alamata qabulil hasanati amalul hasanati ba'daha 'alat tawal wa inna alamata raddiha an tutba'a biqabihil af'al fattaqullaha ibadallah wa mahhidu li anfusikum fi zamanil imhal fa innaha ayyamun ma'dudatun wa layal faqad warada fil khabar anin nabi shadiqil abar annahu qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana wa atba'ahu sittin min syawal fa ka'annama shoma ad-dahr fa inna muawadati siyam dalalatun 'alal iman inna ahsanal mawa'idi syafiyah kalamu man la yahfa alaihi khafiyah wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa iya amanahallah anhu min kubhil ma'siyah fattaqullah wa la ta'suh wa astaghfirullahal azim li wa lakum faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin biniyatin khalisatin wa qalbin salim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irwaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadharin wa udhunun bi khabar. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudusihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Mohon shaf diluruskan, dirapatkan, yang kosong ditempati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lawiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أوصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أخلاقنا وأعمالنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء يستجاب ومن عمل لا يرفع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على النار الجحيم فهب لي واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على النار الجحيم فهب لي واغفر ذنوبي إنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست
للفردوس أهلا ولا أكوى على النار الجحيم فهب لتوبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم